Hello guys, jotono no phone kaham hingke khayo jotono kaham tongbai hine ang bo kaham no hingke tini ni blog hingke ang tini hingke ko ta mujan nai hingke ang tini phungo hingke ta phungo iko maki sutui mojang khainai sutui mojang khainai hingkai ta kaisa hingke iko wak bahan parani wak bahan paituma ni mukhe wak bahan mui songnai hingke te kaisa hingke iko hingke chichiri ang thokjogo markhe no hingke abono ang songnai tini hingke sing debor marok ba tei tamo besibak hingke chichiri mui rok no thokjago hingke sutui bang markhe no thokjago iko omo sutui no ang mojang khaiui ekbare chanai hingke norok joya saknai tongdi ang ta mui bahai ke songnai abang norok no phunuknai yango hingke ko wak bahan mui bok tharika already wak bahan mui wak bahan mui color bo pura thas wngoi thangka wak bahan mui wak bahan hingke chichiri dalak baja twi chana himani no hingke ang twi thokjago hingke baki borok rok hingke twi hamjakya borok hingke ani bagui sao bajasa chanani hinsago hingke baja serui tongo hingke omo dalok baja serbaikia hingke chong twi borok hingke pura wak bahan mui tongpukko kwbangma phui paikha omo khe kangkhong omo khe bahan omo khe bikhumu tabuk hingke ang mami rok sungui akonoi paibaikha hingke kolomani tungmani tini asuk ke market tungkha sailab kwrui hingke tabuk ang sungui akonoi paibaikha hingke tei sungui paima logo logi to chaya hingke ang chate onek leruk hingke sungui akonoi paibaikha hingke tabuk ang kolom hinui fan tola o asukjak iko ani fan iko nini fan chikon chasui hingke sakani fan hingka iko sakani fan hingka guri fano keker khai tafung raja rok mai machai ang phungma haisi hani per ke phungui tongso hingke bokhorok sao hinui ang abo khe relia o sakani fan no hingke o chikon fan no nokbar chai ma tongso tei tambai kolomani asuk ke maar wngkha kolomani hingke ang to asuk kok rok sana thanglia sana nalia hingke ani video no amsuk jora no tini mo thakchinai hingke next video ang teisa norok bai malai phinai hingke norok joya kari ani video no nai tongdi hingke ang to asuk ketal video khaimani ba asuk kaham ke khlaimaya ko hingke phono norok kisa naine jodi bahai wngjak kisa comment khai sabai di hingke ani video tini amsuk jora no mo thakchinai hambai jotono no.